أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. नमाज कायम करो ज़वाल आफ़ताब से लेकर अंधेरे तक, और फजर के कुरान का भी एहतमाम करो, क्योंकि कुरान फजर मशहूद होता है. Establish prayer at the decline of the sun from its meridian until the darkness of the night, and also the Quran, that is recitation of dawn. Indeed, the recitation of dawn is ever witnessed.